السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ 29 جنوری جمعرات کا روز کچھ بہت اہم ترین خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان کی صحت اس وقت ایک معمہ بن چکی ہے، اور جس طریقے سے رات کی تاریکی میں اب سے 4 روز پہلے انہیں پمز لے جایا گیا، اس حوالے سے تمام تر اپڈیٹس پمز کے اندر ڈاکٹر اور عمران خان کی مابین کیا مکالمہ سامنے آیا، کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ 4 روز کے بعد حکومتی لیول کے اوپر تصدیق آ چکی ہے۔ اڈیالہ کے باہر وزیر اعلیٰ کے پی موجود ہیں۔ آج کوئی بڑا لاہے عمل آ سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کیا بھرپور لاہے عمل دینے کی طرف جائے گی، یا اب بھی معاملے کو اسی طریقے سے جس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے دھرنا دیا جاتا ہے اڈیالہ کے باہر، اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی طریقے سے چلایا جائے گا، لنگر آن کیا جائے گا۔ تمام تر اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وادی تیرا کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کے اندر انسانیت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، جس طریقے سے انسانیت بھی آپ کہتے ہیں یزیدیت بھی شرما گئی، دوبارہ آج ایسا ہی ایک واقعہ لاہور کے اندر ہوا، وہ بھی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آغاز کریں گے، 4 دن گزر چکے ہیں۔ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان، عمران خان جو پاکستان کے اندر 3.5 کروڑ ووٹ عمران خان کے ساتھ ہیں، بہت سے وہ لوگ obviously جو ووٹ نہیں دے سکے، یعنی بہت میسو لیول کے اوپر فالوئنگ ہے، ایک ایسا لیڈر ہے جس کی نمائندگی، جس کے لوگ آپ کو ہر صوبے میں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہاسپٹلز عمران خان نے، شوکت خانم جیسے ادارے عمران خان نے پاکستان کو دیے، بہت کچھ دیا۔ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، سابق وزیر اعظم، اور عمران خان کو ایک بڑا سنگین مسئلہ، یعنی آنکھ کا مسئلہ سنگین ہے، اور جتنے بھی ڈاکٹرز، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جتنے بھی ڈاکٹرز سی آر وی او بیماری پر بات کر رہے ہیں، جتنے لوگوں کے قریبی رشتہ داروں کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، اس میں فوراً ڈاکٹرز کی انٹرونشن چاہیے ہوتی ہے۔ پھر اس کی انڈر لائن جو کازز ہیں ان کو دیکھنا جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے 4 روز پہلے عمران خان کو اسلام آباد کے پمز ہسپتال لایا گیا۔ اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں پورے کا پورا ایک ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد عمران خان کو پمز سے واپس اڈیالہ پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد منگل کا دن آیا، بہنیں اڈیالہ کے باہر پہنچی، کوئی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ جب اسد اللہ خان صحافی نے خبر نکالی، اس کے بعد بھی مختلف فورمز کے اوپر حکومتی شخصیات تردید کرتی رہیں۔ وزیر صحت کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا ہم نے کیا کہنا ہے، حتیٰ کہ پمز کے اندر جو آئے ڈپارٹمنٹ ہے اس پر بھی کہا جا رہا ہے شدید ترین دباؤ ہے ابھی کہ یہ خبر آخر باہر گئی تو کیسے گئی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بدنیتی کس حد تک ہے، یہ خبر آخر باہر کیوں نہیں آنے دینی تھی۔ اس خبر کے آنے کے بعد اب 4 روز گزر جانے کے بعد آج حکومتی سطح کے اوپر عطا تارڑ نے اس خبر کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا 20 منٹ تک یہ پروسیجر جاری رہا۔ جو حکومت یہ تمام تر چیز چھپاتی رہی، جس حکومت نے جو ایتھکس ہے، جو ایک ایتھیکل چیز ہے کہ آپ نے اگر کوئی قیدی ہے، آپ نے اول وہ ناحق قید ہے، حق قید ہے، وہ تو ایک بڑی ڈیبیٹ ہے نا، اس پر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اس قیدی کی فیملی کو آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا، اس کے وکلا کو آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا، اس کے سیاسی ساتھیوں کو آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا، اور ذاتی مالج کو ابو آل اپڈیٹ نہیں کیا، اور آپ ان کو راتوں رات اس طریقے سے لے گئے۔ اتنی کیا ایمرجنسی پڑ گئی جس عمران خان کی شکل تک نہیں دیکھنے دی جاتی، جس کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، عدالتوں میں نہیں لایا جاتا، جس کو ذاتی مالج تک رسائی نہیں، اچانک اس کو جب راتوں رات عمران خان صاحب کو جب پمز لے جایا گیا تو وہ کون سی میڈیکل ایمرجنسی تھی؟ اب اس پر پورا سوشل میڈیا آواز اٹھا رہا ہے۔ تو اور اس کے لیے ان کے انجیکشن لگا ہے۔ اب میری خبر یہ ہے کہ اس کے لیے 3 انجیکشن کم از کم لگتے ہیں، اور ہر مہینے 1 انجیکشن لگنا ہے، یعنی 1 انجیکشن پہلے مہینے لگ گیا، 2 انجیکشن مزید لگنے ہیں، اور ان دونوں انجیکشن کے لگنے کے لیے سیم پروسیجر دہرایا جائے گا، اور اس کے لیے ان کو دوبارہ سے یہاں ہاسپٹل لانا پڑے گا۔ یہاں لائیں، کہیں اور لائیں، بہرحال ہاسپٹل لانا پڑے گا۔ آپ کو آپریشن تھیٹر کا انوائرمنٹ چاہیے، مشینیں چاہیے جن کے تھرو آپ نے ساتھ ساتھ چیک اپ کرنا ہے، ساتھ ساتھ وہ اپلائی کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا کہ ڈاکٹر عارف نے انکار کر دیا تھا یہی سارا پروسیجر اڈیالہ میں کرنے سے، جب ان سے اصرار کیا گیا کہ آپ اڈیالہ کے اندر ہی یہ پروسیجر کریں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اب یہ میری اطلاع کے مطابق یہ سفید موتیا نہیں ہے، یہ CRVO ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ ایک ایپیسوڈ میں نہیں ہوتا، اس کے لیے 2 مزید ایپیسوڈز ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ ٹریٹ ہوگا، اور پھر بھی ضرورت پڑی تو پھر اس کا لیزر کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ اس وقت سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی قافلے کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے باہر ہیں، اور ان کے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے سے پہلے تمام جو مارکیٹس ہیں اڈیالہ کے باہر وہ بند کروا دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے اڈیالہ جیل متوقع آمد۔ اڈیالہ روڈ کے علاوہ راولپنڈی شہر میں 11 اضافی پولیس پاکٹس قائم، 3 SPs، 6 DSPs، 19 انسپیکٹر، SHO سمیت 700 پولیس اہلکار تعینات۔ یعنی کہ آپ نے ملاقات نہیں کرانی، اتنی بدنیتی، اتنا گر چکے ہیں آپ، اتنی اخلاقی گراوٹ، آپ نے چھپ چھپا کر ایک سرجری یا جو بھی کرانا تھا کرا دیا، اس کے بعد آپ ملاقات اب تک نہیں ہونے دے رہے۔ اب یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، سہیل آفریدی کی جو گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان کو خفیہ طور پر پمز ہسپتال منتقل کیا۔ عطا تارڑ کے اعتراف نے وفاقی حکومت کا جھوٹ پہ نقاب کر دیا۔ شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ پہنچ جائیں گے، مزید رہنما بھی ساتھ ہوں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سہیل آفریدی کی ملاقات کروائی جائے۔ صرف یہی نہیں،
शफी जान कह रहे हैं कि आज जो हम लाहेमल देंगे पूरी कौम देखेगी, अगर मुलाकात नहीं करने दी गई तो हम इससे आगे क्या करेंगे। बहुत जल्द एक छोटा सा एक लाहेमल है, बड़ा प्रिसाइज सा, वो आपके सामने रखेंगे। तो अब वो क्या लाहेमल होगा, ये बहुत अहम है देखना। सुहेल आफरीदी सीधा गोरखपुर की तरफ गए, धागल नाके पर वो नहीं जा रहे, ये वो रूट था जो उन्होंने लिया। अब वहां उन्होंने गुफ्तगू भी की, जो गुफ्तगू उन्होंने अडियाला जेल के धागल नाके के बाहर खड़े होकर इस वक्त की, वो बहुत अहम तरीन है, ये सुनिएगा। जो चोरी चोरी चुपके जो है वो एक पाकिस्तान के अजीम लीडर को आप जेल से बाहर लेके जाते हैं और किसी को पता भी नहीं होता उस चोरी की क्या पोजीशन है। आज मुलाकात करने के लिए छोड़ेंगे कि नहीं? हम आए, हमारे नाम है, आप जल्दी बताएं क्योंकि ये हालात तशवीशनाक भी है और संगीन भी होते जा रहे हैं। तो आप अपने बड़ों से बात करें क्योंकि अगर आज मुलाकात नहीं हुई तो हालात खराब होंगे और इनके जिम्मेदार फिर ये खुद होंगे। इमरान खान की जो डॉक्टर के साथ कॉन्वर्सेशन हुई उसमें कहा जा रहा है कि जराये के मुताबिक डॉक्टर ने इमरान खान को कहा कि आप बेड पर लेट जाएं, तो इमरान खान ने जवाब दिया बैठ कर इलाज नहीं हो सकता क्या, जिस पर डॉक्टर ने कहा नहीं, इस तरह मुमकिन नहीं। इमरान खान ने डॉक्टर से पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं, डॉक्टर ने अपने इलाके का नाम बताया, जिसके बाद इमरान खान खामोशी से लेट गए। बाद अज़ा आराम से इलाज हुआ और इमरान खान वापस चले गए। जराये का ये भी दावा है कि कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही लाइट बंद की गई, गाड़ी इस जगह लगाई गई जहाँ कोई रश नहीं होता और हर कोई इस रास्ते की जानिब जाता ही नहीं है। तो इस तरीके से उस रात ले जाया गया। इमेजिन करें फॉर अ वाइल, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जब इमरान खान को अडियाला लेकर जाया गया, अगर अवाम को भिनक पड़ जाती, एक एक खबर मिलना बड़ी दूर की बात है, एक हल्की सी कोई भनक पड़ जाती, तो आप इमेजिन करें कि इस्लामाबाद की सड़कें, सेंटोरस मॉल के सामने वो पूरा इलाका, इस्लामाबाद का वो कश्मीर हाईवे, पिम्स अस्पताल के सामने क्या आलम होता और किस तरीके से लोग टूट पड़ते। यही वो खौफ है, यही वो डर है। लेकिन इस खौफ और डर के बलबूते पर आप एक साबिक वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसने वाला एक लीडर जिसके साथ लोग बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा डेडिकेटेड होकर कनेक्टेड हैं, आप इस तरीके से उनके इलाज के हवाले से फैसले बिल्कुल किसी सूरत नहीं कर सकते। इमरान खान के बेटे की ट्वीट भी आई है। कासिम खान कह रहे हैं माय फादर इमरान खान हैज़ नाउ स्पेंट ओवर 900 days in death cell with no family visits and no access to his personal doctors. Credible reports confirm he has been diagnosed with central retinal vein occlusion, a dangerous blockage that can lead to permanent vision loss if not treated through urgent medical intervention. वो भी यही कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे किसी प्रॉपर अस्पताल से ये तमाम तर जो चीज़ है उसको डील किया जाए। अंडरलाइन कॉजेस क्या है, मतलब किस वजह से ये आंख की सिचुएशन ऐसी हुई, उस पर भी बात की जाए। ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स के हवाले से भी उन्होंने लिखा और उनका जिक्र भी उन्होंने इस ट्वीट के अंदर किया। ये अब आवाज़ पूरी दुनिया में उठ रही है। वकार मलिक कह रहे हैं नवाज शरीफ को बदहजमी होने पर नून लीग ज़्यादा शोर डाल लेती थी, इमरान खान का ऑपरेशन हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमज़ोर दिल कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत बस सरगोशियाँ करके खामोश हो गई है। तो आज कोई लाहेअमल आता ही नहीं आता। पीटीवी पर आखिरकार इमरान खान का नाम नशर कर दिया गया है और जो खबर चली है वो चली है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक खबरों की वजाहत। तो आज इमरान खान का नाम 3 साल बाद पाकिस्तान टेलीविजन, जो मेरे और आपके टैक्स के पैसों पर बिल भी आते हैं, बाकायदा उसका टैक्स भी होता है पीटीवी का एक, उस पर चलता है और उस पर आज इमरान खान का नाम चल चुका है। ये इस वक्त जो सारी सिचुएशन है इसमें एक और जो बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, एक और जो बड़ी अहम चीज़ है, कहा जा रहा है, साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि इंतहाई अहम और मौसर तरीन नाकाबिल तरदीद सिविल मिलिट्री और तिब्बी ज़राए के मुताबिक वीवीआईपी का इलाज यानी इमरान खान का इलाज अस्करी ऑफिशियल्स की मौजूदगी, वो मिलिट्री ऑफिशियल्स का जिक्र कर रहे हैं, में हुआ। डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी पहले और बाद में भी की गई। इलाज से पहले डॉक्टर्स की डीप ब्रीफिंग भी हुई कि गपशप गैर मुतल्लिका गुफ्तगू नहीं होगी, तमाम तिब्बी अमला कड़ी निगरानी में है, ये तमाम तर बात की गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एसएचओ को अडियाला के बाहर क्या पैगाम दिया है, ये सुनिएगा। हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इन लोगों पर, क्योंकि जिस तरह ना हक मेरे लीडर मेरे कहे जनाब इमरान खान साहब को इन्होंने कैद किया हुआ है, जिस तरह के केसेस वो बना रहे हैं, एक दफ़ा इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, तो एतमाद के फुकदान में अगर इन्होंने इनकी फैमिली को इतला दिए बगैर ये लेके गए हैं तो ये मज़ीद तशवीश हमें पैदा कर रही है। इस वक्त बार बार एक ही आवाज़ उठाई जा रही है कि अगर हफ्ते की रात इमरान खान को जेल से अस्पताल लेकर गए हैं तो आखिर बताया क्यों नहीं गया, इसके पीछे बदनीयती क्या, और उस बदनीयती के हवाले से मुसलसल सवाल उठ रहे हैं और उस हवाले से अब ये आवाज़ें बंद नहीं होंगी, सवालात उठते रहेंगे। बड़ा आसान हल है इस क्योस को ख़त्म करने का, वरना मामलात यहाँ से मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। क्योस को हल करने का आसान हल ये है कि आप इमरान खान की फिलफौर मुलाकात कराएं और जो एक उनका राइट है, जो बड़ा बेसिक राइट है, ये कोई आसान उन पर आप नहीं करेंगे, ये बड़ा बेसिक लीगल राइट है, किसी भी कह देगा तो वो तो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का। ये डॉक्टर की एक पिक्चर भी है स्क्रीन पर चलेगी।
जाएगी, जिनके हवाले से कहा जा रहा है जिन्होंने सर्जरी की इमरान खान की आंख की। अब इनके हवाले से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि इनको बाकायदा इजाज़त दी जाए कि ये कोई स्टेटमेंट दें या बाकायदा तौर के ऊपर सामने आए। लेकिन क्या इन्हें इजाज़त दी जाएगी? जहाँ पिम्स के आई डिपार्टमेंट पर इतना गंभीर प्रेशर डाल दिया गया है, वहाँ क्या इन्हें इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलती? आज सोहेल आफरीदी को अगर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती तो अगला लाहेअमल क्या होगा? तमाम तर चीज़ें आपके सामने साथ साथ रखेंगे। ये वो मुल्क है जहाँ पर गलाज़त इस हद तक है, जहाँ पर मसनूईपन, फेकनेस इस हद तक है। कहा जाता है बड़े बयानात, बल्कि ये बयान आप खुद सुने, मरीम नवाज क्या कह रही हैं, वो रोज़ाना रात को क्या चेक करती हैं, ये आप सुने। के ढक्कन है, मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ गटर का ढक्कन नहीं है। खुदा न खास्ता उसमें कोई बच्चा गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? और मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि रात को 12 बजे के बाद कुछ माफियाज ऐसे हैं, कुछ गिरोह ऐसे हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। वो गदा गाड़ी के ऊपर पूरी फैमिली आती है और उनका काम ही यही होता है कि गटरों के ढक्कन हम लगाते हैं, वो रात को चोरी करते हैं। इस मुल्क के अंदर एक मेन होल के अंदर दाता दरबार की सैर पर बच्ची और उसकी वालदा गए और वो वहां पर उस मेन होल के अंदर गिरकर दोनों जान बहक हो गए, जान की बाजी हार गए। जब शौहर ने या जब बच्ची के बाप ने, जब उस खातून के शौहर ने जो अब फौत हो चुकी हैं, जब ये सामने मुद्दा रखा या अप्रोच किया अदारों को, तो उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया महज ये कहकर कि तुम फेक न्यूज फैला रहे हो। यानी इस मुल्क के अंदर निज़ाम इस हद तक गिर चुका है। मैं इसको नाम क्या दिया जाए? यानी इससे बहुत बेहतर तो शायद जंगल का कानून या जंगल का निज़ाम होगा, जहाँ जानवर भी शायद एक दूसरे के साथ बड़ी कोई एम्पैथी के साथ रहते होंगे, एहसास के साथ रहते होंगे। उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया ये कहकर कि फेक न्यूज़ है। और फिर सर्च ऑपरेशन के बाद 3 किलोमीटर दूर से खातून की लाश मिल गई, डेड बॉडी मिल गई। और अब इसके साथ साथ बच्ची जो है, अभी उनकी डेड बॉडी बच्ची की नहीं मिली और गालिबन अब कुछ अपडेट्स आ रही थी कि बच्ची की डेड बॉडी के हवाले से भी, लेकिन वो इतने दिलखराश मनाज़र हैं कि आप वो बॉडी और जिस तरीके से वो सामने चीज़ नज़र आ रही है आप देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ढोल पीट रक्स नहीं किया गया, छोड़ा कुछ नहीं गया। कहा गया फौरन वो जो तमाम तर जिनको क्या बंदा कहे, जिनके पेट भरे जाते हैं पैसे दे देकर, लफाफी हैं, सहाफ़ी हैं, कौन है, उनको बाकायदा तौर पे उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई मेन होल नहीं खुला था, किसी की गिरकर कोई जाम बहक नहीं हुआ। यानी इस तरह से, यानी कराची में कोई मेन होल में गिरकर कोई जाम बहक हो जाए तो पूरे मीडिया पर 3-3 दिन बहस मुबाहिसे होते हैं और बिल्कुल ठीक होते हैं। मीडिया है इसी चीज़ के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए है। लेकिन लाहौर में अगर कोई वाक़या हो जाए तो उसको फेक न्यूज़ कहकर ना सिर्फ हुकूमत वक्त, ना सिर्फ ये जो निज़ाम है वो इसको पर्दे डालने की कोशिश करता है, बल्कि तमाम तर जो अपने लफाफी हैं उनको भी साथ मिला लिया जाता है। ये ये बड़ा दिलखराश वाक़या हमारे सामने मौजूद है। लाहौर में नाले में खातून व बेटी गिरी, 2-3 घंटे ऑपरेशन के बाद खबर आई कि फेक न्यूज़ है, कोई नहीं गिरा, कोई नहीं मरा। पुलिस ने खातून की शौहर को गिरफ्तार कर लिया। 5 घंटे बाद खातून की लाश मिली। 10 माह की बच्ची अभी तक लापता है, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि वो बच्ची भी मिल चुकी है। लेकिन हुकूमती खुशामदी जो हैं वो मुसलसल हुकूमत की बातें करते रहे, ये इस वक्त अंदाज़ा करें आप। एक जानिब गुल प्लाजा 80 के करीब जो है लोग वहाँ चले गए, जान की बाजी हार गए, लेकिन जिनकी हुकूमत है पिछले 17 सालों से, पता नहीं कितने ही सालों से, शायद ये भी मैं कम बता रही हूँ, वो स्विट्ज़रलैंड की सैर कर रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ कहा जाता है पेरिस बना दिया, लंदन बना दिया, लेकिन जो लाहौर के अंदर दिलखराश वाक़या हुआ है, जो फेकनेस है, जो मसनूई तकरीरें हैं, जो नकली जालीपन उतर के चेहरे से नज़र आ रहा होता है, एक एक लफ्ज़ से वो समझ आ जाता है कि क्या चेक किया जाता है और क्या नहीं चेक किया जाता।